すみません。こんにちは。もう一度お願いします。その前に、私の日本語はあまりじゃないです。皆様、聞いていただき本当にありがとうございます。はじめまして、私の名前はイスタン・シャフィク・ロトフィ・ファウジです。イスタンと呼んでください。私は22歳です。私はゴルバン間の卒業です。私の質問は、その日本の農業で雨の時、そして冬の時はこの仕事はどうですか？それは、会社の近くでコンビニとか、そして駅とバス停がありますか？はい、もう終わります。ありがとうございます。Saya ini jadi Mas Iksan ya, Mas Iksan usia 22 tahun, alumni anaknya sudah lulus ya dari Polbangtan dari sana. Oke, tadi Mas Iksan nanya kalau musim hujan atau musim salju itu kondisi pekerjaan di Jepang itu seperti apa di pertanyaannya. Kemudian di dekat tempat kerja itu ada ini nggak sih minimarket, ada stasiun nggak sih atau halte bis gitu ya. Oke, jadi Kado Saki no shizumon desu ne. 冬とか大雨の時にお仕事状況はどうなるか。一つ、2番目は仕事するところから、コンビニとか駅とか停留所とかですね、ございますか？ですけれども、どうぞ誰か。はい。農業地帯っていうのはですね、都市部にあるわけじゃありません。ですけれども、例えばですよ、北海道で農業実習すれば、多分生活用品を買うのにですね、1時間以上移動します。ちなみに私のところでは10分で、自転車10分で大きなスーパー、コンビニはあります。それはだから場所による。それからもう一点、皆さんの1ヶ月の労働、雨の日、あるいは仕事の繁忙という忙しい時期、やっぱり暇な時もあります。ただし、受け入れ側は、会社としてはですね、1ヶ月の給料は、現行ですけど、現行17万5000が、研修制度の支払いで、仕事があってもなくても17万5000は保証しなきゃいけないんですね、会社側でですね。そういう制度の一つになっています。ですけれども、会社側としてはですね、1ヶ月、1年。Baik, enak kan gitu, mungkin kalau masing nanti teman-teman yang lain yang nanti oke. Kalau kembali lagi, tadi kalau misalnya berbeda lah setiap daerah. Misalnya di Hokkaido itu antara tempat kerja sama ke tadi kombini ya atau minimarket itu bisa 1 jam gitu misalnya. Namun kemudian kalau tempat beliau itu dengan minimarket, saya tapi kita kayak kita itu sama demikian. Boleh ya? Baik, terima kasih. Hai, ya, terus ada pertanyaan selanjutnya. Tadi masnya? Oke, silakan. Coba cek. Ya masnya khawatir. Sebenarnya saya juga mau dari jurusan perjalanan. Sebenarnya apakah peluang kerja yang diterima di Jepang itu diutamakan laki-laki atau semua juga bisa? Mbak siapa? Alin, ya, oke, terima kasih Mbak Alin. Hai, Susan, Watashi wa質問があります。1、節子が仕事が移動しますか？2、日本で仕事をヒジャブをかぶっている大丈夫ですか？
Mungkin saya izin memperjelas yang pertanyaan pertama saya sensei. Untuk yang pertama, apakah pekerjaan di Jepang nanti sistemnya itu kontrak atau perpindahan tempat setiap 3 bulan atau 6 bulan, ataukah tempatnya itu di situ terus? Untuk yang kedua, untuk perempuan memakai hijab saat bekerja, apakah diperbolehkan? Terima kasih, arigatou gozaimasu. はい、ご質問ですけれども、さっき移動の意味は、田中氏が円楽さん、23歳、卒業生です。質問も2つあります。もし契約していただければ、何かのローリング3ヶ月いっぺんから5ヶ月いっぺんに別のところに仕事をするんですが、あとずっと、御社だったら御社のところで仕事するかどうなのか1つ目。2番目は、先ほどこの彼女はヒジャブをかぶってますよね。ヘッドスカーフをかぶってますね。そういう方は日本にはいかがでしょうか。受け入れられますでしょうか。という話です。どうぞ、これ多分最後質問になりますね。はい。Ini jadi pertanyaan terakhir karena 2 pertanyaannya. Baik, silakan. Dari Kak. 今、ローリングの話出ましたね。日本の今、受け入れの一つのタイプとして、例えば大きな受け入れ組合に入って仕事が忙しくないときには他へ派遣する、労働派遣するという制度が許可になりました。今まではありません。普通は1社で受けて1社で期限を1年前あるいは3年前へ働くというのが一般的です。ですけれど今は農業協同組合事業で派遣労働というのもありますので、その会社の形態をよく研究してください。Oke, Mbak. Jadi sama ini sebenarnya bentuk penerimaannya itu biasanya satu tempat ya udah seterusnya di situ. Itu biasanya selama ini ya. Cuma dengan perubahan situasi di Jepang dan jenis pekerjaan di Jepang, apabila salah satu pekerjaan di tempat tersebut sedang tidak sibuk gitu ya, itu Mbak bisa melewati yang koperasi tadi, asosiasi tadi untuk dipekerjakan di tempat lain yang membutuhkan bantuan lebih. Itu sekarang diperbolehkan sistem seperti itu. Cuman yang kemarin-kemarin itu memang enggak. Jadi kalau udah satu tempat ya udah dikontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun terus di situ. Sekarang enggak, bisa dia-rolling. Hai. ヒジャブの件はですね、イスラム国から来た人が私の周辺でもいます。ヒジャブをかぶって、運転免許を取ってですね、日本の道路をですね、上手に行動しています。はい。Dan jangan khawatir, di tempat beliau di dekat situ ada kok yang pakai hijab juga bekerja di sana dan bahkan udah berhasil loh dapat SIM Enkyo ya, SIM untuk mengendari atau mengendarai apa, cuman udah dapat SIM gitu. Jadi itu aja ada contoh, jadi aman ya, nggak masalah sekarang hijab seperti itu ya. Baik, oke. Itu narimashita keredomo, yoroshiu deshou ka? Jika tidak desu ne? Baik desu ne? Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Waktunya maaf sekali terbatas, jadi sesi tanya jawabnya kita selesai. Kita beri tepuk tangan. Sudah narimashita. Terima kasih sangat untuk pertanyaan. Hai. Thank you. はい、ありがとうございます。ここ座っていただいていると思いますね。すみません、foto. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin kepada para pengusaha Jepang. Bisa nunggu di sana, lobby. Hai, arigatou. Sama-sama. Hai.
Thank you.